क्या इसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ, तो क्या तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची है क्या? फरिश्ते टुकर-टुकर इसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में न कल कुछ था न आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं इसे मजबूर करूं? नहीं, इसने सख्ती से नफी में सर हिलाया। अगर वो अलहदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मुसालहत की आखिरी कोशिश जरूर करूंगी, मगर इससे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी। तुम इसके बगैर रह लोगी? क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियां लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुब से इसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी महमल, अगर तुम कहो तो मैं इसका फैसला बदलने को। नहीं, इसने तेजी से इसकी बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक बार मुसालिहत की एक कोशिश तो। प्लीज फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाएं। इसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसने तुम्हें वजह बताई है? क्या मैं नहीं जानती? हम्म। इसने तल्खी से सर झटका। वो एक माजूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है। मैं जानती हूँ। क्या यही वाहद वजह है? इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाह आलम। खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राजी कर लेना। लव यू सिस्टर। इसने अपने हाथ महमल के हाथों से हटाए और होले से इसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ओके। महमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। जब से हुमायूं ने अलहदगी की बात की थी, फरिश्ते के सामने वो लाख खुद को साबिर शाकिर जाहिर करती, मगर अंदर से वो मुसलसल टूट फूट का शिकार थी। इसकी याददाश्त में हुमायूं के साथ बीता एक ही साल था, बाकी के माहों साल जहन के पर्दे पे उतरे बगैर ही सरक गए थे। वो एक साल जो इसने इस घर में मोहब्बतों और चाहतों के बीच गुजारा था, जब वो दोनों घंटों बातें करते थे, वो कैंडल लाइट डिनर्स, वो लॉन्ग ड्राइव्स, वो रोज हुमायूं के लिए तैयार होना, वो टेरेस पे जाकर रात को बातें करना, वो एक साथ की गई शॉपिंग्स, हर शय इसकी याददाश्त से फिल्म की तरह गुजरती थी, और हर याद उसके दिल पे मजीद आंसू गिरा जाती थी। और अगर तैमूर भी इसके साथ ना रहा, तब वो क्या करेगी? किधर जाएगी? अगर हुमायूं ने इसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ रहेगी? क्या अपने चचाओं के पास? क्या वो इसे रखेंगे फरिश्ते के साथ? मगर फरिश्ते तो खुद तनहा थी, हुमायूं के घर में मेहमान थी, फिर वो क्या करेगी? यूं लगता था चिलचिलाती धूप में इसे ला खड़ा कर दिया गया है। न छत है न साइबान। मुस्तकबिल का खौफ किसी भयानक आसेब की तरह इसके दिल के साथ चिमट गया था। बार बार ये सवाल जहन में उठते, वो बमुश्किल इसको झुठला पाती। और फिर आखिर कब तक वो इनको यूं झटके की? कभी न कभी तो इसका जवाब चाहिए होगा, और जिस किताब से जवाब मिल जाया करते थे उसके सफ़े बार बार एक ही आयत से खुल जाते थे। कभी एक जगह से खुल जाते तो कभी दूसरी जगह से, और यही सफ़ा सामने आ जाता। और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो हित्ततुन। मगर हैकले सुलेमानी का दरवाजा कहाँ था? वो तो बिन सवारी के शहर से बाहर निकाल दी जा रही थी। अंदर कैसे जाती? वो सापहर बहुत जर्द सी उतरी थी, बल्कि इसने इसे बेड से व्हील चेयर पे बिठाया और बाहर ले आई। तैमूर लाउंज में सोफे पे बैठा किताबें फैलाए बैठा था। इसे आता देखकर एक खामोश निगाह इस पे डाली, और फिर निगाहें किताब पे जमा ली। वो प्यासी निगाहों से इसे तकती रही, यहाँ तक कि बल्किस व्हीलचेयर लाउंज के दाखिली दरवाजे तक ले आई। दरवाजे की चौखट पे लगे बेल बूटों और नक्शो नगार के दरमियान इसे सोफे पे बैठे तैमूर का चेहरा नजर आया, जो बहुत गौर से इसे बाहर जाते देख रहा था। बल्किस व्हीलचेयर लॉन में ले आई। ताज़ा हवा का झोंका चेहरे से टकराया तो बाल पीछे को उड़ने लगे। इसने आंखें मूंद के लम्हे भर को मौसम की ताजगी अपने अंदर उतारना चाही। तब ही दीवार के उस पार से मधम मधम सी बनबनाहट समात में उतरी, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। इसने चौंक कर आंखें खोली। इसे घर आए हुए महीना होने को आया था, मगर वो कभी मस्जिद नहीं गई थी, न जाने क्यों। बल्किस, मुझे मस्जिद ले चलो। एकदम से इसका दिल मचल गया था। बल्किस ने फर्माबरदारी से सर हिलाकर व्हीलचेयर का रुख मोड़ दिया। फरिश्ते किधर है? इसने सोचा कि इसे भी साथ ले ले। वो खाना खाकर सो गई थी। चलो ठीक है, वो जानती थी फरिश्ते थकी हुई होगी। सुबह भी वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ महमल की एक्सरसाइजेज और फिर मसाज करने में लगी रहती थी। फिर सब्जी लाना और घर की निगरानी। वो शाम को मस्जिद जाएगी ही। फिर अभी इसे क्यों थकाए? सो इसने फरिश्ते को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया। मस्जिद का हरा भरा घास से मजीन लॉन वैसा ही खूबसूरत था जैसा वो छोड़ कर गई थी। सफेद सतूनों पे खड़ी आलीशान ऊंची इमारत, चमकते संगे मरमर के बरामदे, कोनों में रखे सब्ज लहलहाते गमले, शोर मचाती दुनिया से दूर,
हंगामे से पाक ठहरा हुआ कोना कोना सुकून में डूबा हुआ माहौल। मस्जिद के अंदर कोई और ही दुनिया थी, ठंडी ताजगी भरी बावकार सी दुनिया। इसके दरो दीवार से सुकून टपकता था। वो जैसे बच्चों की तरह खिल उठी थी। आंखों में चमक आ गई और बेइख्तियार गर्दन इधर उधर घुमाती वो हर शय देख लेना चाहती थी। बल्किस आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर आगे बढ़ा रही थी। बरामदे में संगे मरमर की चमकती सीढ़ियां थीं, इन पे मुसलसल लड़कियां ऊपर नीचे आ जा रही थीं। सफेद यूनिफॉर्म के ऊपर लाइट ग्रीन स्कार्फ पहने वो मुस्कुराती हुई खुशबाश लड़कियां, हाथों में कुरान और किताबें पकड़े, हर किसी को मुस्कुरा कर सलाम करती आस पास नजर आ रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कुराकर हर किसी के सलाम का जवाब दे रही थी। वो वहाँ किसी को नहीं जानती थी और कोई इसे नहीं जानता था, फिर भी सलाम करना और सलाम में पहल करने का हिर्स हर रखे हर कोई पास से गुजरते हुए सलाम करता था। इसका पूर पूर खुशी में डूब रहा था। ये माहौल, ये दरो दीवार, ये तो इसकी जात का हिस्सा थे। वो कैसे इतना अरसा इनसे कटी रही। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए व्हील चेयर पे बैठी मुसलसल सबके सलाम का जवाब दे रही थी। न किसी ने रुक कर तरस खाकर पूछा कि इसे क्या हुआ है, न किसी ने तरहम भरी निगाह डाली, न कोई तजस्सुस न खरीद। वो कोने में व्हीलचेयर पे बैठी सारी चहल पहल देख रही थी। फिर कितनी ही देर वो ऐसे ही बैठी रही, यहाँ तक कि बल्किस ने मार्केट तक जाने की इजाजत मांगी। राज साहब के कोई सरकारी मेहमान आने हैं और फरिश्ते बीबी ने मुझे गोश्त बनवाने को कहा था। मैं भूल ही गई। आप बैठो, मैं ले आती हूँ। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आज दिल कर रहा है दुनिया को फिर से देखने का। एक अनोखी सी चमक ने महमल के चेहरे का अहाता कर रखा था। वह इस माहौल में आके जैसे बहुत खुश थी और इस खुशी को अपने अंदर समेटकर अब वो दुनिया का मुकाबला करने को तैयार थी। आज इसे बाजार जाने से डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस आदतन छोटी मोटी इधर उधर की बातें करती इसकी व्हील चेयर चलाती मरकज तक ले आई। मरकज वहां से बहुत करीब पड़ता था। वह गोश्त बनवाने दुकान में चली गई, जबकि महमल बाहर बैठी रही। गाड़ियां बहुत तेजी से गुजर रही थीं, लोग बहुत ऊंचा बोल रहे थे, मोटरसाइकिलें बहुत शोर मचा रही थीं, रोशनियां बहुत तेज थीं। जरा सी देर में ही सारा सुकून हवा हो गया। इसका दिल घबराने लगा। जल्दी करो बल्किस। वो लफाफे थामे दुकान से बाहर आई तो महमल सख्त उकता चुकी थी। बस बीबी, ये सामने वाले प्लाजा में होटल है, तैमूर बाबा के लिए पिज्जा ले लूं वरना बाबा खाना नहीं खाएंगे। बस बीबी, 5 मिनट। वह तेजी से व्हील चेयर धकेलती कह रही थी। महमल ने बेजारी और बेचैनी से सड़क को देखा। वो फराटे भरती गाड़ियां इसे बहुत बुरी लग रही थी। ऐसे ही किसी गाड़ी ने इसे टक्कर मारी थी, बल्कि इस एक फास्ट फूड के सामने इसे खड़ा करके अंदर चली गई और वो इस रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल्स को तकते इस गाड़ी को याद करने लगी जिसने इसे टक्कर मारी थी। न जाने वो कौन था या थी, पकड़ा भी गया या नहीं। क्या हुमायूं ने इस पे मुकदमा किया होगा, इसे जेल भेजा होगा? मगर यूं मुकदमा करने से इसका नुकसान पूरा तो नहीं हो सकता था। खैर जाने दो, मैंने माफ किया सबको। इसने सर झटका और फिर बेचैन और मुंतजिर निगाहों से रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल को देखने लगी। बल्कि इस जाने कहाँ गुम हो गई थी। वह यूं ही बेजार सी निगाहें इधर उधर घुमाती रही और दफातन बुरी तरह ठिठकी। रेस्टोरेंट की ग्लास वॉल के उस तरफ का मंजर बिल्कुल वाजिहा था। कोने वाली मेज पे बैठा मुस्कुराते हुए वॉलेट खोलता हुमायूं ही था। वो यकटोकी इसकी मुस्कुराहट को देखे गई। क्या इसे मुस्कुराना याद था कि इसे मुस्कुराना आता था? और तब ही इसकी नजर हुमायूं के मुकाबिल बैठी लड़की पे फिसली। शोल्डर कट बाल, स्लीवलेस शर्ट, दुपट्टा नदारी, कमान की तरह पतली आईब्रोज। वो मुस्कुराते हुए कुछ कह रही थी और हुमायूं सर झटक कर मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था। इस लड़की को वो अच्छी तरह पहचानती थी। वो आरजू थी। वो वाकई आरजू ही थी। हुमायूं अब वॉलेट से चंद नोट निकालते हुए कुछ कह रहा था, जबकि वो हंसते हुए नफी में सर हिला रही थी। दोनों के दरमियान बेतकल्लुफी वाजिहा और अयां थी। तो ये बात थी हुमायूं दाऊद, तुम्हें आरजू ही मिली थी? इसने गम से लब काटते हुए सर झटका था। फरिश्ते ठीक कहती थी, यकीनन वजह कोई और थी। इसकी मजूरी का तो बहाना था, असल वजह तो वो पतली कुमान सी अबरू वाली शातिर लड़की थी जो इसके शोहर के साथ सरेआम लंच कर रही थी। इसने कहा था वो हुमायूं के इससे छीन लेगी। इसने ठीक कहा था। महमल ने कर्ब से सोचा। मगरिब की सदाएं बुलंद हो रही थीं जब बल्किस इसकी व्हीलचेयर धकेलती घर के गेट में दाखिल हुई। इसके सामने एक ही मंजर था। कोने की टेबल पे बैठे हंसते मुस्कुराते दो नफूस, एक जाना पहचाना सा फर्द और एक जानी पहचानी सी औरत। वो उजड़ी उजड़ी सी सूरत लिए गुमसुम सी व्हीलचेयर पे बैठी थी। बल्किस कब इसे कमरे में लाई इसे कुछ इल्म न था। किसी ने इसका शाना हिलाया तो वो चौंकी और फिर गर्दन उठाकर सामने देखा। फरिश्ते हैरान सी इसके सामने खड़ी थी। जर्द शलवार कमीज में मलबूस, दुपट्टा शानों पे फैलाए इसने गीले भूरे बाल समेट कर दाएं शाने पे डाल रखे थे। शायद अभी वो नहा कर आई थी। किधर गुम हो महमल, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। वो पंजों के बल इसके सामने कारपेट पे बैठी और इसके दोनों हाथ थाम लिए।
دائیں شانے پر پڑے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کا دامن بھگو رہے تھے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی فرشتے، وہ جیسے ہار گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ رو رہی ہے، مگر اس کے آنسو باہر نہیں گر رہے تھے۔ میں نے آج خود ان دونوں کو دیکھا ہے۔ کن دونوں کو؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہمایوں اور آرزو کو۔ آرزو، اسد انکل کی بیٹی آرزو؟ ہاں وہی۔ کیا اسد چچا کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ تم نے انہیں کدھر دیکھا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گئی تھی۔ مرکز کے ایک ریسٹورینٹ میں وہ دونوں لنچ کر رہے تھے، یا شاید ہائی ٹی۔ فرشتے، ہمایوں ہنس رہے تھے۔ میں نے تو سمجھی تھی وہ ہنسنا بھول گئے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں، مگر وہ متذبذب تھی، کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے وہ آرزو کی وجہ سے میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا تھا وہ ہمایوں کو مجھ سے چھین لے گی، اور اس نے یہ کر دکھایا۔ کیا وہ کبھی اس گھر میں آئی ہے؟ ہاں وہ اکثر آتی رہتی ہے، مگر تمہارے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ واقعی؟ اسے حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ آخر وہ کس حیثیت سے آئی تھی اس گھر؟ آپ نے اسے نکالا کیوں نہیں؟ اندر کیوں آنے دیا؟ یہ میرا گھر نہیں ہے محمل، مجھے اس کا حق نہیں ہے۔ محمل چپ سی ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ہمایوں کے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں چائے پہ، ابھی پہنچنے والے ہوں گے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کے کھڑی ہو گئی۔ گیلے بال شانے پہ پھسل کر کمر پہ جا گرے۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائی اور زرد دوپٹے کا پلو سر پہ ڈالا، پھر اچھی طرح چہرے کے گرد حصار بنا کر دایاں پلو کندھے پہ ڈال دیا۔ یوں کہ بال اور کان چھپ گئے۔ تم آرام کرو۔ وہ باہر نکل گئی اور محمل وہیں اداس ویران سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سے چہل پہل کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد اس نے کھڑکی سے ہمایوں کی گاڑی کو آتے دیکھا تھا، اور اس کے ہمراہ دو تین معزز اشخاص بھی تھے۔ ہمایوں اسی لباس میں تھا جس میں وہ شام کو آرزو کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھا۔ گویا وہ واقعی وہی تھا، یہ اس کا وہمہ نہیں تھا۔ وہ حسرت و یاس سے کھڑکی سے لگی اس کو اندر جاتے دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے کمرے میں اندھیرا اتر آیا تھا، باہر روشنی تھی، باہر والے اسے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور وہ باہر والا تو شاید اب کبھی اسے دیکھ بھی نہ سکے۔ اس کے پاس اب بہتر انتخاب تھا۔ جوان، سٹائلش، زندگی سے بھرپور عورت۔ بے شک وہ محمل کی طرح خوبصورت نہ تھی، مگر اس کی تراش خراش کی گئی شکل اب محمل سے حسین لگتی تھی۔ کیا کبھی حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی ہمایوں لوٹے گا؟ کیا کبھی اس کی مزدوری ختم ہوگی؟ کیا کبھی تیمور اس کے پاس آئے گا؟ کیا یہ گھر اس کا رہ سکے گا؟ کیا وہ دربدر کر دی جائے گی؟ کیا وہ بے سہارا چھوڑ دی جائے گی؟ اندر کا خوف اور بے بسی آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے نکل کے چہرے پر لڑکنے لگے۔ مستقبل ایک بھیانک سیاہ پردے کی مانند ہر طرف چھاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اللہ اس چیز سے بڑا ہے جس سے میں ڈرتی ہوں اور خوف کھاتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا وہ ایک کلمہ وہ زیر لب بار بار دہرا رہی تھی، یہاں تک کہ اندر کا کرب قدرے کم ہوا اور ذرا سا سکون آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی۔ اگر ان لوگوں نے مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، نکال ہی دینا ہے، تو مجھے کسی بے قدرے کے حوالے مت کرنا۔ میرے مالک، کوئی امید کا سرا دکھا دے، کوئی روشنی دکھا دے۔ وہ بنا لب ہلائے دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اسی طرح بہہ رہے تھے۔ پھر جب وہ بہت رو چکی تو چہرہ پونچھا اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا سفید کور والا قرآن اٹھایا۔ اس کے فرنٹ کور پہ مٹا مٹا سا میم اسی طرح لکھا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا اس نے آخری بار تلاوت کدھر چھوڑی تھی۔ پتہ نہیں نشان کہیں لگایا تھا بھی یا نہیں، بس جہاں سے صفحہ کھلا اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لاشعوری طور پر وہ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی چاہتی تھی، اور کسی کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، سو برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا کہ تمہارا حمیم، یعنی گہرا جانثار دوست ہو۔ اس نے اچنبے سے ان آیات کو دیکھا۔ کیا اب بھی کوئی امید تھی کہ وہ شخص اس کا حمیم بن سکتا ہے؟ اب تو کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس نے اس آیت کو دوبارہ پڑھا۔ بہت ہی عجب ماجرا تھا۔ آج وہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہوئے دیکھ آئی تھی، اپنے اس شوہر کو جو برملا اس سے علیحدگی کا کہہ چکا تھا۔ اس کا اپنا بچہ اس سے بتکتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا۔ اس کی بے انتہا پر امید رہنے والی بہن بھی آج خاموش تھی۔ آج اس نے بھی امید نہیں دلائی تھی، کیونکہ ہمایوں کا رویہ سب کے سامنے تھا۔ اس نے پھر پڑھا، پھر دفعتاً وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے یوں ہو جائے گا گویا تمہارا حمیم ہو، اور اس خوبی کو ان لوگوں کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بہت صبر کرتے ہیں، اور اس خوبی کو ان کے علاوہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ میں اتنی صبر کرنے والی اور قسمت والی کہاں ہوں اللہ تعالیٰ؟ اس نے اپنے پاس سے سوچا تھا۔ کیا واقعی کبھی بھی ان عداوتوں کو پگھلا نہیں سکے گی؟ کیا اسے مایوس ہونا جانا چاہیے؟
باہر سے چہل پہل کی آوازیں بدستور آ رہی تھی۔ محمل کے کمرے کے سامنے ہی ڈائننگ ہال اور ڈرائنگ روم تھا۔ اس نے قرآن بند کر کے شیلف پہ رکھا اور وہیل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس لے آئی۔ قد آور کھڑکی کے شفاف شیشوں کے اس پار ڈوبتی شام کا منظر نمایاں تھا۔ دور اوپر کہیں آدھا چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا، یہاں تک کہ شام ڈوب گئی اور چاندنی سے کھڑکی کے شیشے روشن ہو گئے، اور اسی طرح اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں بیٹھی گردن اٹھائے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی دور کرو اسے اس طریقے سے جو بہترین ہو۔ ایک آواز بار بار اس کی سماعت میں گونج رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چاند کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ اس نے دیوار پہ آویزاں گھڑی پہ نگاہ دوڑائی۔ 1 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے اور ہمایوں 1:30 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ وہ وہیل چیئر گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لے آئی اور قد آور آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہیل چیئر پہ بیٹھی ایک کمزور سی لڑکی جس کے گھٹنوں پہ چادر پڑی تھی اور گیلے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ چہرے کی سفید رنگت میں زردی کھنڈی تھی اور بھوری آنکھوں تلے ہلکے تھے۔ اس نے ہیئر برش اٹھایا اور آہستہ آہستہ بالوں میں اوپر سے نیچے کنگھی کرنے لگی۔ گیلے بالوں سے موتیوں کی طرح ٹپکتے قطرے اس کی سرخ قمیص کو بھگو رہے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا فرشتے نے اس کے لیے بنوایا تھا اور آج بہت شوق سے اس نے پہنا تھا۔ بال سلجھ گئے تو اس نے چہرے پہ ہلکا سا فاؤنڈیشن لگایا، پھر گلابی سا بلش آن بکھیرا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور اوپر لائٹ پنک آئی شیڈو، پھر پنک اور ریڈ لپسٹک ملا کر لبوں پہ لگائی، یوں کہ اوور بھی نہ لگے اور بہت پھیکی بھی نہیں۔ بال ذرا ذرا سوکھنے لگے تھے۔ اس نے ان کو برش سے سمیٹا، پھر دونوں ہاتھوں میں پکڑے اونچا کیا اور پونی میں باندھا، یوں کہ اونچی پونی ٹیل اس کی گردن پہ جھولنے لگی۔ محمل کی یادگار پونی ٹیل۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا جیولری باکس کھولا اور لٹکتے سرخ یاقوت کا سونے کا سیٹ نکالا، کانوں میں آویزے پہنے اور گردن میں نازک سا نیکلس۔ اب اپنا عکس دیکھا تو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی، تر و تازہ اور خوبصورت۔ جیولری باکس کے ساتھ ہی اس کی کانچ کی سرخ چوڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک چوڑی اٹھا کر کلائی میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ دونوں کلائیاں بھر گئیں، اور جب اس نے سرخ بڑے سے یاقوت کی انگوٹھی اٹھائی تو اسے پہنتے ہوئے چوڑیاں بار بار کھنک اٹھتی۔ 1:30 بجنے والا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا اور پھر پرفیوم سپرے کر کے خود کو باہر نکال لائی۔ ہمایوں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، کبھی آویزے درست کرتی، کبھی چوڑیاں ٹھیک کرتی اور بار بار دروازے کو دیکھتی۔ 2 بجنے والے تھے جب اس نے گاڑی کی آواز سنی۔ ایک دم اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہی طریقہ اسے بہترین لگا تھا، سو اس نے اسی کو اپنایا تھا۔ قدموں کی آواز اسے قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور یہ وہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پر زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا اور وہ آرزو سے بغیر کچھ سنے چلا آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی، وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان پتلی ابروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سست پڑ گئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استحضاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ ابرو اٹھائے، تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جیسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحہ بھر کو رکے۔ دونوں نے اسی وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسون تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے فاقے سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ ہمایوں کے دستخط۔ محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا۔
और फिर गर्दन उठाई। लम्हों में ही इसने सारे फैसले कर लिए थे। इस पहली तलाक का शुक्रिया हुमायूं दाऊद। जिस आलिम ने आपको ये बताया कि 3 तलाकें इकट्ठी देना एक कबीह अमल है, सो तलाक एक ही देना बेहतर है, तो इसने यकीनन ये भी बताया होगा कि अब इद्दत के 3 माह मैं इसी घर में गुजारूंगी। क्या नहीं बताया? मुझे मालूम है तुम 3 माह इधर ही रह सकती हो, इसके बाद मैं शादी कर लूंगा। वो खड़ा हो गया। महमल ने गर्दन उठाकर इसे देखा, जिसके बेवफा चेहरे पे कोई पछतावा, कोई मलाल न था। पूछ सकती हूँ आप दूसरी शादी किससे कर रहे हैं? हुमायूं ने एक नजर सामने खड़ी आरजू को देखा और फिर शाने झटके। ये बताना जरूरी नहीं है, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। आखिरी फिक्रा आरजू से कहकर वो तेजी से सीढ़ियां चलता गया। वो चंद लम्हे इसे ऊपर जाते देखती रही। जिंदगी में पहली बार इसे हुमायूं दाऊद से नफरत महसूस हुई थी, शदीद नफरत। आप तो अपाहिज होकर भी बहुत खूब बनी संवरी रहती हो। आरजू की तंजी आवाज पे इसने चेहरा इसकी जानिब मोड़ा। अगर शक्ल अच्छी हो तो मजूरी में भी अच्छी ही लगती है आरजू बीबी, वरना लोग तो घुटनों की तराश खराश के बाद भी खूबसूरत नहीं लगते। छी छी। वो व्हील चेयर के पहियों को दोनों हाथों से घसीटती संगार मेज के सामने लाई। कमरे की बत्ती बुझी थी, खिड़की के आगे पर्दा गिरा था। कहीं दर्जों से जर्द सी रोशनी झांक रही थी, जिससे कमरे में नीम अंधेरा सा था। वो इस नीम तरीक माहौल में अपना अक्स आईने में देखे गई। हर शय उजड़ गई थी, सब खत्म हो गया था। राख का ढेर लगा था और इसमें कोई चिंगारी नहीं बची थी। अपने अक्स को देखते इसका दिल चाहा वो कानों से आवेजे नोच फेंके, नाजुक सा हार उतार कर दीवार पे मारे, चूड़ियां तोड़ दे, जोर जोर से चिल्लाए, धाड़े मार मार कर रोए। इसने हाथ आवेजों की तरफ बढ़ाया ही था कि दफातन नीम तरीक कमरे में एक मध्यम सी आवाज उभरी। आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर जुबान से हम वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। अवीजे को पकड़े इसका हाथ बेदम सा गिर गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सब्र सदमे की पहली चोट पे होता है। और इन्होंने ये भी कहा था कि जो शख्स गिरेबान चाक और रुखसारों पे तमांचे मारे और जाहिलियत की तरह बैन करे, वो हम में से नहीं। इसने सर व्हीलचेयर की पुश्त पे टिका दिया और आंखें मूंद ली। कतरा कतरा आंसू बंद आंखों से टपकने लगे। वो बेआवाज रोती रही, बिलखती रही। अंधेरे कमरे में बैठी एक मजूर कमजोर लड़की, जो बेआवाज रोते हुए बस एक ही लफ्ज दोहराई जा रही थी, या रब्बुल मुस्तदअफीना, यानी ए कमजोरों के रब, ए कमजोरों के रब। दोपहर दम तोड़ गई, शाम डूब गई, हर सू रात छाने लगी। जाने रात का कौन सा पहर था जब किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी और फिर चरचराहट की आवाज के साथ वो खुलता चला गया। इसने गर्दन मोड़कर नहीं देखा। इसे अब कोई खुशफहमी न थी कि हुमायूं कभी इसके पास आएगा। कदमों की चाप सुनाई दी और एक हयोला सा इसके सामने आ खड़ा हुआ। महमल, वो फरिश्ते की आवाज थी। वो चुपचाप आंखें छत पे जमाए बैठी रही। महमल, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? चंद लम्हे की खामोशी के बाद इसकी मुतफक्किर सी आवाज उभरी। महमल, तुम ठीक हो? इसने धीरे से चेहरा उठाया और मुतवर्रम आंखों से अंधेरे में खड़ी फरिश्ते को देखा। इसने स्याह जोड़ा पहन रखा था, स्याह दुपट्टे के हाले में मुकीद इसका चेहरा दमक रहा था। महमल, हुमायूं ने मुझे तलाक दे दी है, वो धीरे से बोली। तो आवाज में आंसुओं की नमी थी। कितने ही पल माहौल पे सकता छाया रहा। कब? आज दोपहर में मैं इद्दत इस घर में पूरी करूंगी, फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी और वो शादी कर लेगा। इसने रुख फरिश्ते से मोड़ लिया था ताकि वो इसका चेहरा ना देख सके। आई एम वेरी सॉरी महमल, वो तासुब से खड़ी थी। तुम इद्दत के बाद कहाँ जाओगी? क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी? हाँ, मैं कर लूंगी। आप जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। फरिश्ते ने समझकर सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज पे इसने चेहरा मोड़ा। कमरा फिर से सुनसान हो चुका था। वो जा चुकी थी। वो रात बहुत अजीब थी। महमल इतनी वीरान रात कभी नहीं गुजारी थी। तब भी नहीं जब वो मस्जिद की दीवार फलांग रही थी। तब भी नहीं जब इसे इसकी जायदाद और घर से महरूम करके निकाल दिया गया था। तब भी नहीं जब इसकी माँ मरी थी, और तब भी नहीं जब वो 7 साल बाद कोमे से जागी थी। ऐसी रात पहले कभी नहीं आई थी। वो व्हीलचेयर की पुश्त से सर टिकाए छत को देख रही थी। पर्दों से छिन छिन कर अंदर आती चांदनी में पर्दे यूं चमक रहे थे जैसे चांदी के वर्क हों। जिंदगी एकदम गोया खत्म सी हो गई थी। हर तरफ अंधेरा था। इसके पास आगे चलने को कोई उम्मीद न थी। हुमायूं इसका नहीं रहा था, तैमूर इसका नहीं रहा था, न किसी रिश्तेदार का आसरा था। और रही फरिश्ते, तो वो इसके जाने के बाद मस्जिद शिफ्ट हो जाती। वो कब तक फरिश्तों को अपनी वजह से पाबंद रखती। रात यूं ही खामोशी से बीतती गई और इसी तरफ बर्फ का मुजस्समा बनी व्हील चेयर पे बैठी रही। पर्दों की चमक खत्म हो गई थी और कमरे में मुहीब घुप अंधेरा छा गया। इसे इस अंधेरे से खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की सही करने लगी और तब ही खिड़की के किनारों में सुबह काजिब की नीलाहट उभरने लगी।
दूर कहीं फजर की अजानें बुलंद हो रही थीं। इसके बर्फ बने वजूद में पहली बार जंबिश हुई। इसने अपने सुन्न होते हुए हाथ उठाए और पहियों को आगे की तरफ घसीटा। शेल्फ पे एक तरफ वजू के पानी का बर्तन रखा था। महमल ने वजू किया और नमाज पढ़ी। फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ जहन में ही ना आई, बस एक वही लफ्ज, ए कमजोरों के रब, लबों पे उतरा। इसने कई बार इसे दोहराया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो इसने आमीन कहकर चेहरे पे हाथ फेर लिए। कमरे में हल्की हल्की निलाहट उतरने लगी थी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहां टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। इसने बिना देखे एक कैसेट लगा ली और टेप में डालकर प्ले का बटन दबाया। कहीं दरमियान से तिलावत शुरू हो गई थी और किसकी बात इस शख्स की बात से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वो हैरत से चौंकी। ये आयत तो परसों इसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वह हैरान से सुन रही थी। अल्लाह इसे ये आयत फिर से क्यों सुनवा रहा था? ये आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज पढ़ते हुए भरा गई थी। वो उलझ सी गई। अल्लाह इसे फिर से वही बात बता रहा था। वो शख्स तो अब सारे ताल्लुक काट चुका था। अब तो कोई उम्मीद नहीं रही थी। फिर क्यों इसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हमीम, मेरा जानिसार नहीं बन सकता। अल्लाह ताला, इसने मुझे तलाक दे दी है। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर आप क्यों मुझे अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? वो एकदम रो पड़ी थी। पर्दों के दूसरी जानिब रोशनी झांकने लगी थी। इसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतर आई थी। गहरी स्याह रात के बाद सुबह उतरी। बुराई को इस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। घास पे तैमूर बैठा, निकर शर्ट में मलबूस, सोई सुई आंखें लिए वो घास पे बैठी बिल्ली के कमर पे प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद इसके हाथ में कुछ था जो वो बिल्ली को खिलाने के लिए लाया था। फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स, फिर दफातन वो शख्स। कारी साहब की आवाज और इसकी सोचें आपस में गिड़मिड़ हो रही थीं। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो अल्फाज कमरे की दीवारों के साथ टकरा रहे थे। वो बिना पलक झपके तैमूर को देख रही थी। इस उतरती नीली सुबह में इस पे अचानक से आश्कार हुआ था। वो शख्स हुमायूं नहीं था, नहीं था, नहीं था। वो शख्स तैमूर था, इसका बेटा, इसका खून, इसके जिस्म का टुकड़ा। क्या वो इसका हमीम यानी जानिसार दोस्त बन सकता था? क्या वाकई, क्या वो ऐसी किस्मत वाली है? क्या ऐसा मुमकिन है? वो एक नई आगही के एहसास के साथ हैरत में घिरी बैठी थी। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज के एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।